ઉત્તરાયણના એક મહિના પહેલા ઘાતક દોરીનો કહેર સુરતમાં ગળું કપાઈ જવાથી 9% આવ્યા। નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। ઉત્તરાયણના તહેવારના હજી તો ઘણા દિવસો બાકી છે, ત્યારે પતંગની દોરીથી રામાયણ ચાલુ થઈ ગઈ છે। અત્યારથી જ આકાશમાં પતંગ ઉડતા લોકોના ગળાના કપાવાના કિસ્સા સામે આવી રહ્યા છે। दोस्तों, सूरत में पति पत्नी बाइक पर जई रहा था त्यारे पतिना गळा में पतंगनी दोरी आवी जता तेनुं गळुं कपाई गयुं हतुं। त्यारे सूरत में नौकरी जता समय पतंगनी दोरी गळाना भागमां आवी जता नितिन पटेल नामना व्यक्तिने गंभीर ईजा पहोंची हती अने समयसर दवाखाने लई जता तेमने 9% आव्या हता। बीजो किस्सो आनंद शहेरना मोगर गाममां पण बन्यो छे। युवकने गळाना भागमां दोरी आवी जता तेने पण गंभीर ईजा पहोंची हती अने लोहीलोहाण हालतमां जोवा मळ्यो हतो। 108 मार्फते तेने नजीकनी होस्पिटल खसेडवामां आव्यो हतो। दोस्तों, सरकार द्वारा अगाउथी ज चाइनीज दोरी पर प्रतिबंध मूकवामां आवे अने तेनुं चुस्तपणे पालन थाय तेनी तकेदारी राखवी सौनी फरज बने छे। सरकारी तंत्र द्वारा चाइनीज दोरीना वेचाण अने वपराश पर कड़क नियमो बनाववा जोईए। धन्यवाद।